Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this occasion, I will present a material about Islamic civilization at the time of Abbasid. With me, Rafida Zulfa. The first is History of the Abbasid dynasty. The history of the establishment of the Abbasid dynasty certainly can be separated from the history of the decline of the Umayyad dynasty. Many factors led to the collapse of the Umayyad dynasty. Among the factors that led to the collapse of the Umayyad dynasty, the first is the Abbasid felt more entitled than the Umayyad to the Islamic Caliphate, because they came from the Hashim who were lineage closer to the Prophet Muhammad. The second is there were several groups of people who no longer supported the corrupt, secular Umayyad Empire. Some of these groups include Shia, Khawarij, and Mawali. Mawali is people who had recently converted to Islam, the majority of whom were Persians. Jadi, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah ini tidak terlepas dari runtuhnya dinasti Umayyah. Pada saat dinasti Umayyah dipimpin oleh Marwan bin Muhammad, di antara faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya dinasti Umayyah ini, antara lain, yang pertama ada kelompok Abbasiyah merasa lebih berhak daripada Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam, sebab dinasti Umayyah ini, orang-orang dinasti Umayyah merasa mereka berasal dari Bani Hashim, yang secara nasab keturunan lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Kemudian, yang kedua, adanya beberapa kelompok umat yang sudah tidak mendukung lagi terhadap kekuasaan imperium dinasti Umayyah, yang notabene para pemimpin Umayyah ini korupsi, sekuler, dan sebagian kelompok yang tidak mendukung tersebut antara lain ada Syiah, Khawarij, serta Mawali. The second is the reign of the Abbasid dynasty. Jadi masa pemerintahan dinasti Abbasiyah ini secara garis besar terbagi menjadi dua periode, yaitu periode masa integrasi dan masa disintegrasi. Masa integrasi ini adalah masa kejayaan dinasti Abbasiyah yang ada di periode pertama, disebut juga dengan pengaruh Persia pertama. Sejak diangkatnya Khalifah pertama, yaitu Abu Abbas As-Sofa, sampai akhir masa pemerintahan Al-Wasik. Kemudian masa diintegrasi ini yaitu pada masa kedua sampai kelima. Yang kedua ini sering disebut juga dengan pengaruh Turki pertama. Pada masa disintegrasi ini merupakan masa mulai runtuhnya Abbasiyah. Kemudian yang ketiga itu sering disebut juga dengan pengaruh Persia kedua atau Bani Buwayhi, yang mana pada saat itu ada pengaruh Bani Buwayhi dalam kepemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang keempat ada pengaruh Turki kedua atau Bani Saljuk. Kemudian yang kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, akan tetapi pemerintahan ini berakhir dengan serangan Mongol. The third is list of caliphs. So, these are the names of the caliphs who once led the Abbasid dynasty. Jadi ini merupakan nama-nama khalifah yang memerintah pada saat dinasti Abbasiyah. Ada 37 khalifah. Of the 37 caliphs of the Abbasid state who ruled the Islamic world for 5 centuries, there were 3 caliphs who most credited with building the Abbasid Daulah, namely Abu Ja'far al-Mansur, Harun al-Rashid, and Al-Ma'mun.
Jadi di antara 37 khalifah ini ada 3 khalifah yang berpengaruh besar pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah yang paling berjasa, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Ma'mun. The fourth is the heyday of the Abbasid dynasty. Ini merupakan langkah-langkah yang diambil Abu Ja'far al-Mansur saat beliau memerintah pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. And then the reign of Harun ar-Rasyid. The step Harun ar-Rasyid took while commanding are beautify the city of Baghdad. Baghdad dubbed the city of 1,001 night. Baghdad dijuluki dengan kota 1001 malam. And Baghdad city as a center for the development of science knowledge. Harun ar-Rasyid built the magnificent palace of Harun ar-Rasyid as a center for the development of science in various branches of science. There gathered scientists and educated people from all over the world. Harun donated big funds to serve them all at once, donated to the development of various branches science, education, religion, and art. And then the reign of Al-Ma'mun. At the time of Al-Ma'mun, there were 3 kinds of scientist development activities. Firstly, by promoting scientist discussion among leaders and experts. Second, translating books on a large scale into Arabic. Third, the establishment of library as a place to store the books. Development of science. Of them, medical science, mathematics, astronomy, chemistry, and other. Ada pengaruh tekanan dari Bani Buaihi, tekanan dari Bani Saljuk, dan masih banyak. Ada the destruction of the. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.